मियानी जे बन कल खालामनानै अब TIF से कल खालायो ओंखाय जोंथ' जॉइंट मूवमेंट कमिटी फॉर कॉकबरक तो जों आपनो सपोर्ट सिमसि खालायले ओंखाय सपोर्ट खालायफानो जों किन्तु फिजिकली बो थांका आं साकबाय थांगो बिस्रामगंजआव मिया सापुं आं आरो आजिजा बरगै बाक्सा कॉकबरक साप ओंखाय दिबरनो तो कैसा इनको सकैका तामुंगनो मेसेज कैसा सकैका बुवाग्रानि से एका बुवाग्रानि मेसेज जे लैंग्वेज यूज खालायजाखा ओ लैंग्वेज बायनो आं बुजिखा जे अब मूवमेंट कंटिन्यू खालायजागो बे सारि फेसिंगा तो साबैनि देखा रसासि देखिनि ओंखाय पाइखाबले ते ताम साना दं आरो ओंखाय ताबुक जे ननि जे जॉइंट मूवमेंट कमिटी फॉर कॉकबरक जबा स्क्रिप्ट नि बागै अबो तो डिसीजन से नायाखो कगो के मिया माने नरकनि जबा मिया सपोर्ट खालायका बे सपोर्ट खालायमाने उलो जे रिजल्ट बाय खुशी दा ना खुशिया अबसे सोमोनि आरो तो खुशिगनानि कोनो प्रश्न से कायाबले कोर डिमांड ताम दं होमबा कोर डिमांड जे तो माने आबो तो जे क्वेश्चन पेपर बो जैसा बोर्ड नि फानंथु क्वेश्चन पेपर बो जैसा बोर्ड नि फानंथु CBSE फानंथु TBSE फानंथु नेने TPSC फानंथु UPSC फानंथु बो TSR नि क्वेश्चन नि TSR रिक्रूटमेंट नि बागै फानंथु टेट नि बागै फानंथु जैसा बोर्ड नि क्वेश्चन पेपर आबो जदि कॉकबरक सब्जेक्ट नो तुये जदि खालायजाखा कै ओ क्वेश्चन पेपर रोमान स्क्रिप्ट बाय सेटअप मा खालायनाय मा सापक नहीं मा कोक्स नंबर 1 नंबर 2 हंगा कै तबो एजुकेशन डिपार्टमेंट जे चिनरने जे एजुकेशन सिस्टम तबो तो कॉकबरक फुरुंगारि दं क्लास 1 निसिमी क्लास 12 जरा जे बिजाब्रक दं स्कूल एजुकेशन आरो बिसिङो क्लास 1 निसिमी क्लास 8 जरा जे टेक्स्ट बुक दं माने कॉकबरकनि जे टेक्स्ट बुक दं माने आबरनो साबो कारिनै साबो आबोंखा SCERT स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग दो इकै क्लास 9 निसिमी क्लास 12 जरा टेक्स्ट बुक जरा दं माने कॉकबरकनि आबरनो साबो कारिनै रखुंखा डायरेक्टरेट ऑफ कॉकबरक एंड अदर माइनॉरिटीज लैंग्वेजेस चिनी दाबी सिगांनि सिमनि दाबी चिनी दाबी तो पालुका 2.5-3 बोसोर सिगांनि सिमनि समाव दाबी खालामदों जे ओ टेक्स्ट बुक रग नं बांला बाय साबक दिचिनि कोनो आपत्ति करि फियाबा बांला बाय बाक्सा आबनो रोमान स्क्रिप्ट बाय बो साबगै कारिं दी ताई आबनो स्टूडेंट रगनि थानि दुनोरि बायदि स्टूडेंट रग बबनो हामजागिया बबनो यासागिया आबो बगनि थानि याकाइ दी आसिसे कक साबले के मियावो तो तुमा कगनो बेस खालायै रसा लाखाबा मियानि जे बन कलनो रसा मानि तो आबो तो कायसा मानिसे ओ जागा साजाकसियो जे सिकांगो तिनिन सिमी निनि 17 इयार्स सिकांनि सिमी जे प्रेक्टिस चलै मानि TBSE बो कॉकबरक हाबमानि 17 इयार्स काखा आफ्टर सिमी जे चल उंगै थाइमानि स्टूडेंट रक बाक्सा बांला स्क्रिप्ट बरनि आंसर पेपर सुयो बाक्सा रोमान स्क्रिप्ट बाय आंसर पेपर सुयो अब से कबले ओंखाय ताकलाय हठात खालायै आजमसा खालायै नोंनि TBSE नि जे प्रेसिडेंट डॉक्टर गण चौधरी बो मीडिया ने बिस्कांगो फाइ साथाय रिखा जे ताकलायखे जों रोमान स्क्रिप्ट न एलाव खज खालाया पियाबो ताकलायनि कगिया अ को किन्तु सेमानो काजाक मुइदु खलायदि सेमानो स्कूल खुंटाम अम्पिनगर हाई स्कूल चम्पकनगर हाई स्कूल ताई बरकाटाल हाई स्कूल ई स्कूल खुंटामो चिनिथानि रिपोर्ट सफायजाक जे आरो वो स्टूडेंट रगनो रोमान स्क्रिप्ट बाय आंसर पेपर सी मानग्लाक हाय हिनै मास्टर रग बाय साजाखा आरो तो उरपाति लायखा उरपाति लायनाय अब
বিধানসভা জেলা সবাইকে কক কাসামা কাসামা ওকে আরো অবতো চিফ মিনিস্টার বিরোধী পার্টি বাই সুংজাং মানি উলো বোতাম সাকাবা যে গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরানি স্ক্রিপ্ট নো ইস্যু নো তুই নাই বেনি যে আগেনি যে স্ট্যান্ড তমানে বরক আরনো তংখো ওকে আগেন স্ট্যান্ড খাইতামো আগেন স্ট্যান্ড হঙ্গাকাই যে সেরাইদ যে উনকোনা হামজাগো স্ক্রিপ্ট নো হামজাগো আপাইন বরক সি মানো হাইয়া দেবা ওকে আরনি সিমি সাইমানো বাইসা বরক নাইখা পুরাপুরি বাংলা স্ক্রিপ্ট বাখলাই নাম বাকি ওকে তাকলাইখাই board president उनको निबस्कांगो मीडिया निबस्कांगो अब डिक्लेयर खाई दिखा कि सुधा अब या प्रतिवादी कलामो जे खबर कामानी तो अब ते किरिबा सिंचा आरो किताम साका जे स्टूडेंट रोमान स्क्रिप्ट बाय सुइनाय बगनि मंगै एफआईआर मा खालायनाय ताई जे नेनि एग्जामिनेशन सेंटर आमति उखा बा उंनाय ओ एग्जाम सेंटर नि जे इंचार्ज बेनि बेनि एगेंस्ट अफ एक्शन ना जाना हायरिंग सुइजाबले आबो उलसे उरपातिबले के मियाओ जे स्ट्राइक कॉल खलाइका ताई उद्र खलाइका आबो तो तबो डॉक्टर गंचौधरी जे स्टैंड्स ना माने जे एग्रेसिव जे स्टैंड्स ना माने ओ एग्रेसिव स्टैंड्स निसिमी किफिली रिवर्ट खलाइयै बेनि जागाव किफिली agi je tong jagan jagata age jaga tong ka aro ta tamo paina ketal kuno man ma kre tamo keplai man to khaba bo na ketal kuno man mani kre tamo ketal man to khaba nono ang sakat nono ang phungsa businai nakai ulo andolon khlai saka ang non tai bulia ke aro nung ta keplai den khaba মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী সামানি জায়গা হলে নং তামো বমাহাই বিনি যে আরো আবার কেতাল কোন কক করিবি তাম বক্তব্য আরো তো ক্যাটাগরিক্যালি শাখা সিকাঙ্গো যেরকম নই ফামে না আমতি নং নাই আসুক সিগলে তাকিসে কক কা সামানি রিটেন বাই কোন মাইয়া কাই ইয়াকার লায়া নিবো মিয়া তো আন্দোলন চেংলাই মানি গে লাস্ট ও রিটেন মানমেন কোন কক তো মাতা তো নিন থানি স্যার আং তো নুবিয়া কো রিটেন মানমানি গে তাই কেসা কক আবো কেতো টেকনিক্যাল ম্যাটার मियाव स्ट्राइक कॉल खलाने रख साउ का टीआईएसएफ से प्ले टीएसएफ के स्ट्राइक टीआईएसएफ के रूट ब्लॉकेट काय टीआईएसएफ बाय टीएसएफ की कोनो कॉक दे साका सुक तो सपोर्टर से मिसी टीआईएसएफ बाय टीएसएफ बेसिकली टीआईएसएफ वाज इन द मेन रोल सना था काय टीआईएसएफ नो से का कॉल खलाई उलो से टीएसएफ रो अपनो सपोर्ट को खलाई का गे प्रो in addition to that borong nije bokol like okay borto student organization sir student tabu norni technique how is a technical question tago the strike call khlaina rogle borok se strike call off khlaina nangle borok strike call off khlaika ba na borok ne moi ta khrosa khlaika obo kaise question স্যার তাবক নং যে পুইলা সামানি বিসিঙ্গ যে যে দাবিনি কক সাকা যে জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটিনি যে দাবি তংমানি তো স্ক্রিপ্ট কমিটি ন নরনানি ও এসইআরটি ও kokborok সিনানি তাই ও যে তা বিজাব কারিনানি তাই টিবিএস ও টিবিএস সিবিএস যে সাবনি চলে জানি रोमान स्क्रिप्ट बाय क्वेश्चन पेपर सेट क्ले के मिया जे साकलामा जागा तो टीबीएस नि सिबि बर दाइते नाखा हाइगे खाइका हाइजे बोले ताबु आनि सुमुंको बासे नरक सपोर्ट खायो हनि हिपानो नंनि ओ जे दाबि न जे सान्दनानि बागै बरक बाय टीआईएसएफ बाय बा टीएसएफ बाय कक सालायमानि गरैया तामनि बागै मिया नंनि दाबि ति हाजागलिया दाबि तो 30000 नमले दाबि 30000 या दाबि तो 30000 या बोले इनको 30000 नमले इनके बरो स्ट्राइक कॉल ऑफ क्लेम माने सकांगो ताई जे स्टेक होल्डर तो माने बरो सपोर्ट क्लेम बगे ताई बरो थांका बोले बरो बाय तो किजा kokborok सालायना तो माने सालाय जाबला कक सालाया वइनो रफाय खिबजाखा रफाय खिबजाखा तो सराय ताम नगुना जरा थंगले मा हाइसिं सिबले माने सक्सेस ने ता अनसक्सेस प्योरली मियानी जे घटना अब प्योरली कैसा गटअप मैच जों अपना सेलेक्ट हरो आं क्लियर ने साव अपना सेलेक्ट हरो निकै दा वान सकांनि सालो आमतै गेट अप मैच केबो थंनानि ता थांतुं
tambagi hingakai language issue, script issue, cultural issue, aborok belai tachi kaisa issue. Kuno political party, kuno leader, abanu tu yei gotapnes tungan ta thanto. Abangkha sini strong kaisa message. Borok rogni emotion tu yei ta thanto. Tini se chajakliya ba khana se chajakliya ba borok salkolo rogni aborok se chajakliya. স্যার তবে ফানো মিয়ানি যে মন্ত্রী সন্ত সুদুরি সাকলাই যে কিসা পালে কাইসা পালে জাগান জায়গা ফাইমা পালে যদি লামা ব্লকেট খাইকা হংকে সিমিসি মানছিও অথচ আবনি সিগাং মুখ্যমন্ত্রী নার থাকা অধিবেশন সালাইকা এলওপি সাকা ডিবিএস কাসলাইকা সাতা আমবাগে সাওতা নং দিবর খ্রিং খ্রিং নো সাইমানি থাকা আপন নুনি সুর সালাইজাক দিবর খ্রিং খ্রিং দিনি মেসেজ যে জরাও সকইকা আপন সুর Pijan norom saja. Kai ba nong jodi saimana no tom khang ka kai abo kok lam ni bising no pai mana ka kai. Nong asu kebang ma lak borok lo lamao ongkho ni rei kosto dina tema dorkar to kan. Nong bising tu no pai dita. Nong bising no pai di men jeda klai man no klai di. Borok no ora pore klai tan dorkar to mama. Oke, nin mote engka aba gini kok salai pajak phung ni simino abu jas na to khaike natok purely miane abo pura natok ke omai ke kaisa je san mungno tei chin borni kabang ma rungjak man thai tongmani abno tei tabu jodi lama kasula ke sal bat si tongla kha lama kasumani hinkai obo desh ti porichiti tei neng tam sanai sala sar na desh ni পরিস্থিতি bomti ungnai ungya abono naikan na bole sabuto সরকার gabo sarkar ni se daitto bole tamung taw mazara binthani beri tongba tan bag binthani mazra berba miya sarkar jodi asugno khas hijak kakai asugno wansu kutu wansu go kakai borni hamkraine tu asugno bin bokhok sama taw kakai tambagai unkono situation mane point of no return jara dagari lang thana nangba গণ চৌধুরী সাল 12 মহিনায় বিনি স্ট্যান্ড ওয়াইসা মতই আপনার তাম্বাকে গণ চৌধুরী নাম স্ট্রাকচার রিয়াবা গণ চৌধুরী তিব্রাসা বসারংনি যে স্টুডেন্ট রক দङ তিব্রাসানংনি যে স্টুডেন্ট রক দङ বংনি বখানো তুই বমতিকলে থুঙি দংখা বজু সিকলি সকল খাইতো নিখা অরই পরে খাইতো নিখা ও সারে রক রেজাল্ট কাহাম দেখাই মানো কাহাম খাইমিয়া ওয়ানা সে তংসু আমতি দুদুর মুদুর বখাতে নো কাপলে প্রিপারেশন নাই মানো হাইতে কাই তাই কুবন দফারংনি স্টুডেন্ট সিমিসি স্টুডেন্ট নাকি তিব্রাসা নগনি বসারনি যে স্টুডেন্ট বরকে স্টুডেন্ট গিয়া তাক মা কগবো আমতি কক্তি সমাজে চাইয়া স্টুডেন্ট ইজ স্টুডেন্ট নাকি তিব্রাসা স্টুডেন্ট নংনি ব্যাপার না তুই নং থুং তংমানি সালবা সাল দগ্রমই নাই আবকে কোনো ইয়া বুকো কোনো পেপার ছায়া বলে কোনো পত্রিকা বলে তুই কোনো কক ছায়া বলে কোনো মিডিয়া বলে তুই কোনো কক ছায়া বলে তামগে তিব্রাসা স্টুডেন্ট নংনি কোনো তুই একাই থিনাং না তুই একাই নং সিনিমিনি থুঙি তংসা তাই কোন দফানি স্টুডেন্ট নংনি লামা কাসু সাকা হাকে নং কাকা ককংলে না নাংসা নুংনাই আরো তাই বমতেকলে 2 নম্বরই থুংকা 125টা স্কুল নরক সেমানো যে আবো টিবিএসসি নি সিমি সিবিএসসি থাকা একে টিবিএসসি নি সিমি সিবিএসসি থাকমানে হলো সিবিএসসি নি নর্মস অনুযায়ী যত কোয়েশ্চেন এন্ড আনসার ইংলিশ মানে খাই যাব তামবাঙ্গা কি সিবিএসসি ইনকা ইংলিশ মিডিয়াম বোর্ড ওকে একে ত্রিপুরা নি 125টা স্কুল বিদ্যাজ্যোতি স্কিম নি আন্ডার Klainai CBSE thangman ulo je jarao CBSE sai rohoka je question paper kai modi ungne answer bomodi kle marsi apna kana kalbai saoka sabo kamnai ro wan ji lukhung ni besaro tamba ganga poro bongni school asu din bengal medium to mane abo english medium tha kan to poro tuyo klai thangka haya deba kai poro o jorao kaka koko ungla yei nai Chief Minister ten thangka boto Education Department ni bo Minister Boro gafru Directorate of School Education ni thani bo thangka
थांगै साप्ता कायसन बिसिंगनो बंनि जे प्रॉब्लम दंगनि अब द रिजल्ट बुंग थांखा सॉल्व प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड ताम सॉल्यूशन फैका जे सीबीएसई सारा कान्ट्री वो इंग्लिश बायनो बंनि क्वेश्चन पेपर खलायनाय इंग्लिश बायनो बंनि आंसर शीट बसुदिनाय फियाबा स्पेशल केस हिसाबै ट्रिट खालायै त्रिपुरानि जे रायरक ओ 125 स्कुलनि रायरक टीबीएस नि सिबिजो थानाय रक बंनि बागै बिसिकथाम बाइलिंगुअल मेथड जों नारनाय माने ताकलाय खाली ताई बाली ओ बिसिकथाम ओ रायरक क्वेश्चन पेपर बो बांला बाय माननाय इंग्लिश बायबो माननाय आंसर बो बांला बायबो सुइ माननाय इंग्लिश बायबो सुइ माननाय नकाय वान जिनु खुंनि बसारनि बागैखाय नों उरा कुप्लुं खैरि मानो ये चिनि नुखुंनि बसारनि बागै जों ताम सानमानै जे क्वेश्चन पेपर सेट खालायफ्रु बाय स्क्रिप्ट बाय खालायबिनाय नों बांला बाय क्वेश्चन पेपर सेट खालाय मातै नों रोमान स्क्रिप्ट बायबो क्वेश्चन पेपर सेट खालाय आसु सानबले ओंखाय निनि बसानि बागै हिंगाखाय नों बाइलिंगुअल मेथड नों एडप्ट खालाय मानो आनि नंनि बसानि बागै हिंगाय नों बाय स्क्रिप्ट से एडप्ट खालायमाया आबाथ नंगानो नासिले मानि आनो जाजागिया मानि आनो सुखलुंना नाय मानि आनो सकमरा नाय मानि कं नों खानाबले आबनो बो चिनि दफानो दुइदल नाय रक सराय सराय खालाय सायमाया हिंगाखाय आबनो सल्व खालायनाय लामा रुतुगु से कारि माया हिंगाखाय ताइ साबना ताम साजिना सर ताबुक जे पाइथाक गानानि मा हामचनाय का ताबुक जदि आर नरनि जे जॉइंट मुभमेंट कमिटी बखाक्ति और दाबि सानजागलि आंखाके मिया तो ताम चिन दाबि सानजागिया चिन दाबि सानैन तंगले नुताम साननो दाबि तो सानजागि तंगले मियानि आंदोलन तो चिनि आंदोलन या मियानि आंदोलन तो टीआईएसएफ नि आंदोलन ओंखाय टीआईएसएफ जे दाबि तिसामानि ओ दाबी तो चिनी दाबी रंगनो बरंनि दाबी हिने बर खाय कानाबले आबनो आनी क्वेश्चन कांके मिया तो इंडिफिनिट बो बॉन्ड इंडिफिनिट स्ट्राइक इंडिफिनिट रोड ब्लॉकेट माने लगे ताइ कैसा लास्ट फाइट रोमान स्क्रिप्ट मो तुइ बहनि साजाक्का आबनो यागलो ताबो नीनि बागै अब लास्ट फाइट दा लास्ट फाइट हिने कोन फान करी लास्ट फाइट या के नर बस कांगो लास्ट फाइट हिने कोन फान कर लास्ट सिनताम कक्थाय तंबा लास्ट हिने कोन कक्थाय करी जतो दिन ती प्रसा बसंनि बरक इ हाइमसा गातंगानो आसु दिन जु फाइट खालाय माथो लास्ट फाइट हिनि करी तिनि कैसा इश्यू तो इ फाइट खालाय खनाते कैसा इश्यू फाइसा पैना इश्यू ने तो प्राइमरी तो करी लास्ट फाइट हिनि कोनो कक्थाय इंगिसे नै गेनर बस कांगो चबा खाइयै गते खालाय नाय तबो परीक्षा निजराबा जों नायसिनाय परीक्षा पाइथो ओंखाय जों इखिपिनो ताइसा आसु लाइफिनाय आसु गै चिनि बसकानि चबा नि लामा बमते नै नि आसु ताइसा जतन आसु गै अब चंगलायनाय सर लास्ट क्वेश्चन मा खाइसिनाय टीआईएसएफ नि नरनि जॉइंट मुभमेंट कमिटी नि काइसा अंश अथस बरमिया सकागि आलादा खा फाइट खालाय नरगमनो सपोर्ट खालायका फियाबा आबनि यागलबो नों तिनि सक्सेस संजागलिया हंगाके निनि तुइदल माने बिसिङो दा बियाल नि जानि जा बरनि मानसमोन आनि तुइदल मुङो तो मियानि मुभमेंट तो जॉइंट मुभमेंट कमिटी नि तुइदल मुभमेंट नि आपले यू हैव टू अंडरस्टैंड सम्पूर्ण आलादा आलगा खालाय थांका ओंखाय काइसा organization apa to kaisa tam hina kono consortium hangle consortium ni simi to kaisa organization aga klai khagai bo andolon khlai ne mano nung to mana yak kum khakare to ni mayam okay tabu kaisa understanding ni bising ti thangi nai nung andolon kaisa khlai ka well and good tabu nung andolon khlaiman bising ti jodi dabi puronongi thanga ke aba tabu kahan गनु कजार माजरा नं याकाय दिखांगा के तो खरना कुस्ता करे अब हमने हाइया जे पूरा आंदोलन नो मठाग्री रिजाखा आमती तो ककुरिले